أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جبرا تشماني مسوما أنا فولي ببي أني بدو كرامتو يالا ama ina la fe ala kanga bato mine ala ka duwa ujabi ala ka hamna ko no ya ala ka lanyinu sabati dina ala ka deme ala kanga deme bagaye ala nafiya ala kan kishi ka boama ni kira horomai naso mo la horomai so ya la rasul. Alhamdulillah nga fuli bebe ani belo kira mantu yala mo beka ensuite sani wati na nga fuli bebe ala kan sababe. Alhamdulillah, comme annoncé hier, Antuye à la page aujourd'hui, Inch'Allah, à cet instant précis. Nous sommes à 14h30, Inch'Allah, il est chez moi 14h30. Quand on est à la on amène à direct pour apporter des rectifications. C'est-à-dire que l'année walma ka flido ou l'athlé, film nous sera là en balema doka vidéo là. Voilà, en balema karamodo. Je pense que le volume est bon, hein? Voilà, le volume, nous fait vérifier à votre niveau. Sinon, je pense que le volume est bon. Donc, je disais, emballement dans des vidéos, je dirais comme ça, en Karamognondo. Bon, je vais quand même dire son nom. Voilà, je vais dire son nom. Ode Imam Mahi Ouattara, comment dirais-je, au Mali, à Bamako. Apparemment, le vendredi passé, avec mes tafsir là, comme je ne pas, voilà, je le suivais un moment, mais je ne le je ne le suis pas. Donc il a fait son tafsir vendredi passé. Apparemment son tafsir était sur la sourate al-Mumtahana, no de bay Allah du woro au kofola suramina. Donc au sura indi kinyaka tafsir au dongo. Il est tout à fait normal et il est légitime. Nibika tafsiri kela ou bika wajuri kela temu dokan. Je disais, il est tout à fait normal. Il est tout à fait légitime. Ni bika tafsir là, comme c'était son cas. Ni cela baya ayauma. Ika famu emi o aya la iko fo. Il est tout à fait normal et il est légitime. Il n'a pas comme na on yere famu emi baya akola. C'est ce que nous disons. Hier soir à Jamia William Civil, donc de la manière, les autres ne nous empêchent pas de dire ce que nous pensons, de dire notre compréhension de la chose. C'est de la même manière, nous n'avons pas le droit qu'à faut quand même mordofana bali, afin que famu emi bay akola, aka ofana fo, même si au famu nanga famu tekelenye, c'est son droit. C'est normal et c'est légitime. Donc, kumate oyoro là quoi. Je pense que oyoro ni kumate, voilà, ni mo mi ka famu ko bay a wajibite, ko bay a slamaya dongante. Donc, tu es libre, tu as le droit, il est légitime. Ka foko iko fo ni ida sila mawati minika tafsiri bolaka, iki ka position fo bay akola et a famu chuko mi ko fo, mo manka mo bali ola, ina fo an yirate bali chuko mina anta foli là. Mais problème est mieux au de tumana mina ame tokelin lagoshi, tumana mina ame tokelin saboté, tumana mina ame tokelin ama essayer quoi ma dénigrer. Au yoro de là ibe boyka limiti kono, au yoro de là ibe commencer ka danser. Je l'ai dit et je le redis. Ina fo tumana mina meka kurdi ndorokema zikri agibu touré nyafo. Ngo amena avec vidéo quelqu'un, mais moi je ne parlais pas. C'est-à-dire que moi je réagis, mais je n'attaque pas en premier. Quand faut qu'on est con, quand comment morodo kan ou bien quand morodo jabi walma comme fait ok. Non, c'est pas dans mes habitudes. Ne wele dala deye kana alama, ne wajulu kela deye. Je pense que j'ai beaucoup à faire. Moro mokobe dine famuna. Je pense que ceux qui sont sur ma page peut le certifier. Ame wajulu ke à chaque fois d'ici sur différents thèmes aywa ni ala sona me kamoro wele anseko damayira la kana chama andala chamina. Donc c'est pas
dans notre habitude qu'il faut qu'on a moro belé ka do ta to mako attaquer ko ame do la gauche ka ame fait notre dola autant chogoye oti ankara moko chogoye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara on ka bazi mi o de ka moro wele kana alama mais ka faut ko ame moko do critiquer wal makame moko do contre coup wal makame moko do kiru na nyona no otanga barai mais angara moko bito kan ifo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ako chanda délai galon kumala besala. Donc ceux qui nous attaquent, nous bien anka, nous attaqué. Vraiment nous y attaqué, il est légitime aussi, il est normal, c'est dans notre droit en fanaka de défend. Voilà, nous y kuma mi foni chanter, ka o galon dakene kan, nous y kuma mi foni flido, ka o sababa di morouma, fam ko nyuma ala ko dama. Donc, Ambalmake Mahi Ouattara, c'est venu encore Almami, c'est venu encore Misiri do Almami. Je pense que c'est venu encore Misiri Kachai, mais à Almami do Dedo, à Misiri do Almami do plutôt. Allez, il est vraiment Beba Kalamaka, c'est une personne qui avait un karamoro suite, madame la femme, c'est la ala Niroka, Kabakodo. Madame la karamoro, c'est di Cherif Ousmane Madani Haidara. Ati yo kuma do fo gloso ko kan abamako ka foko gouvernement ka lajɛ fama ka lajɛ gloso munu n'olu te Mali sharia kono o kɔrɔ gloso munu ma jɔ ka bɛn jamana yɛrɛ sharia ma o ka fɛrɛ kɛ o gloso ninnu na ka olu datugu depuis karamɔgɔ ye nin fɔ dɔrɔn ne hakili jigila kamalen na ngo ni bɛna critique dɔ kɛ nin kuma in na parce que il est là, il est attentif, il ne fait que suivre. Karamɔgɔ mana min fɔ dɔrɔn o yɔrɔ b'ale bɛ bɔ k'a bɛ radu kɛ. Europe ale be bo kabe contradiction ke Europe ale be bo kabe lagoshili ke ambalmake do be no e ankara mo do e ko bay dukure abe malla naraka do ma sigimbe be mako nena ale yani kuma nge kasoro wallahi mahintu makuma folo karamo e ni fodoro nena ale kuma na anya fo nyogo nyene ango mahimbe bosi san kabe ni kuma yin soso e bi ala ya ke juma min tugula la ka kutubala automatiquement anya bla muna min gona yo muna fa tep fam ko nyuma la ko dama ne re personnellement ne mena mais en offre mais comme vous savez il est très intelligent il est rusé hakli ka bon kosebe ne kuma no fait parce que angara mo Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ako mo kana keleka to la aya fo de ako de ko anga atoyi alaba alika keleke ok ayo fo alhamdulillah anyo mais en mouya à calendrier ouye, on va lui désobéir un peu. Donc, Kafoko, ni moromi nana kibina kuma do galondo dan karamola. Walma kibi an karamo ka comment dirais-je kuma utua kunka. Ka korowere fo la mintai. An koni bei ka wuli ka jo ko yoron nu jeya. Ka wuli ka jo o galon munu be dala ko galon nu lasigi. Je pense que amro damado be mimbo barakela. Karamo ya saraka an bei mo woro bei. Srawaro ka ambalma ke be modusu ani ya kunatin nu una nyona u fam ko nyuma ala ko dama. Donc moi-même nek me ka kamele no de yanga almami Mahi Ouattara ntum be ka kono ala ya ke débat min kela Congo neni nga jongeni che Amara Kanté nga no ngeni wala angele nga wala da di ama ka ale kalan kosobe débat in kofe aba don kulu uchayala parce que vraiment anye bonnet jigi ou ka mi manoya fio mo chama bola ka essayer ko be comment dirais-je situation sauvée ko ba essayer ka situation récupérée ka essayer ko be adlan parce que ba don che desera che walula bon che waloli ou be waloli do il fallait ko kabo voilà ka essayer ka foko be situation récupérée choko dola. Donc, au wakati, Mogochama Kumana, Mali Makuma. No, Mahi Ouattara, il n'a pas parlé, il n'a branché aucun mot. Alors que, c'est-à-dire que, Mogodo Outumbe, il y a réaction corona. J'ai attendu la réaction de quelques personnes après le débat. Parce que Mogochama Kumana, Makoto Kumakauna. Mais, Mahi Ouattara était l'une des personnes, Ntumeka Mogominka, réaction qu'on a après le débat. Mais hélas, il n'a dit un mot à Makuma. À la Kanisa Ababe. Donc, entre là, bon, il n'y a pas très longtemps, à Koumana, bon, je me sentais un peu dedans, mais Nana Yetouguni, non, bon, c'était un peu trop vaste, donc, moi, comment dirais-je, Kouma Okan.
Mais avant-hier, vendredi, à 4 tafsir là, et puis si vous remarquez sur sa page, parce que j'ai capturé l'écran, quand là, quand blanga page, quand on met la rectification ou dit aux vidéos là, c'est une vidéo de 10 minutes. 10 minutes, quelques secondes comme ça. Alors que ces 10 dernières minutes là, au minute temps nous y à 4 tafsiri minute temps là-bas, il y a tafsiri dike, il était en direct je pense, mais à la fin, il y a kumani minken yoroina, parce que quel est de quoi? Akumesi kaka famu fo bayi akan. Wajibites la meilleure donkante et puis ça passe. Comme il attaque ou bas, il y a des attaques dedans. Et puis les attaques assez ciblées, parce que je me suis senti personnellement indiqué dans la vidéo. Donc comme on ou bas là, je pense que c'est une page administrée, ça peut être lui ou bien une autre personne. En tout cas, page administrateur. Ils ont fait sciemment. Kaka tafsiri parti là-bas, les 10 dernières minutes. Yorom na avec Walolike, je dirais comme ça, comme on le surnomme le lion, ayo de bo, ou de partager ko rotier, ko bla page là. C'est-à-dire que puis quand la tourni, quand a épinglé, c'est-à-dire ils ont épinglé encore la vidéo, au cours de la page quand ils vont donner. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas sa page, mais dans les aux environs de 1h du matin. À quelle heure vendredi soir à samedi. Aux environs de 1h du matin, samedi matin, 1h du matin. Doyene wele kabo bamako. Ko a ko mahi watara ko adonika folo kono donné ko ha. Ngo amena avec Ayremine ngo donc finalement il s'est lâché. OK, moi vidéo chima. Lui il m'a envoyé la vidéo. Quand j'ai lu la vidéo, je pense que vous avez tous lu la écran capturé comme la page quand je pense que tout le monde a vu de quoi il s'agit. D'abord à ko baya quand ma caisse la meilleure dongaye, atna caisse la meilleure dongaye. Oyaka famouye. Voilà, c'est des paroles en l'air, dans l'outala. Parce qu'il y a dalou mindia la dron, ko deyeko, ateka foyero chini malite. Bon, tiens, elle a convin bese kanifo. Convin. Mongo mi makala. Slamaya la. Abese ka fo, ni koine madala. Ni koine chante. Sabu diangono, ateka foyero chifo ya. Ni convin ni fo, aka famu dan yorodo. Ni kalambali ni fo, aka hakli dan ame o luzera mine abolo. Cette excuse là, nous pouvons l'accepter. Am se ka o luzera mine abolo parce que ama kalam a te fendon. Mais karamo, mime kuma dina tokola. O ka fo ko fendo te chien. Ko sabu diangono avec a fo ni yoro indron de la. Ate ka fo yoro wore. O tigila moko ma karamo kanfo. O tigila moko ma kalambara kanfo. Parce que la meilleure charia ou là, la meilleure kitiou abeta tayro banani aywa nani benkembe odeka mais dowara ubei be ma beminka nga karamo be kitiou bo olu fana kono afola e corona e kuma mana fo chogo iba fle folo corona e mu foala aflana e kira ka sunna e kuma mana fo chogo kira ere a keke chogo di kira e mu foala asabana oye bengai okora islamo ka benga islamo be benaminka kuma mana fo chogo ibo laje bo ni sabana ndabe na soma dans la vidéo inshallah sabana jubaye ko al qiyas no ismali okora ni bina fefendo be akiri mana directement corona kono amana directement sunna la mais kiri donana oni obo fendo nana o fendo kiti nana o feni obolendo do ebisi ka suma o kitima ka fara o fenka ka o fen kiti di kuramaima dalo tayro fle ni fenani karamogo kunda kalambaga kunda mogo munu ye kalange me karamogo ka fo ni feinte chien ay yela le keba unyinga minu be ka yela diangono est-ce que ya me yela ni malitea donc kore ko chante o tigile mogo ma ama don keba kuma fo kunfi ne be ni fo me karamogo te ni fo sisa corona kono alako anga seri hal ni diam be bana selima ni diam be seli dabla o be seli bo farda ya lawa corona kono alako anga shun hal ni be bana shuma ni be shun dabla o be shun bo farda ya lawa donc c'est la même chose bay adallu be nyini a nyini yoro de la corona kono abeiwa corona ya fo chogodi kira ka sunna la est-ce que abei kira ya ke chogodi
on a nyona wal mahali karamo ye mun foala silamaya karamo ba wolu ye mun foala dalu be nyini yoro indela mais ka fodoro parce que Mali kono avec ka fo Mali doron kono ni Mali te e ma me yoro wala donc o kore ko chante o e konfion kuma de ye me karamo kuma te comme ayele nyona kale makala donc dans cette petite vidéo là ko aller makala mais amba do aboko fo par ironie fanko nyuma ala ko dama donc qu'ils se ressaisissent et puis aller droiter karamo chama ba essayer ko be profiter ni kuma ye comme kuma de do tuma dola be se ka mogodo hakli mine tuma dola mogodo be se ka yedron parce que fo convient be se ka OK argument e donc confu nya maskeli koson confu namara koson confu comment dirais-je trompeli koson obeni confu kuma fo ko ba essayer ka ou bocha kan ka so yere ba don tigi dalu nyini chogo te oye ni fembe nangari ni fembe soso aso chogo te tan anangari chogo te keni chogo la fam ko mala ko dama donc oye kelenye aflana je vais dire encore ka foko bay ako kuma te ka fo Mali doron kono actuellement je suis en Côte d'Ivoire précisément à Abidjan dans la commune de Marcory. Même Marcory de actuellement Abidjan, Côte d'Ivoire. Malaka, direti Nkayoromi. Dans ma maison, chez moi à la maison. Fanko Malako Dama. Mais ni tenye ka bay akokuma fo wa. Mais ka bay akokuma fo. Ola, amadam, amake Mali droide. Avec ka fo Côte d'Ivoirien. Burkina, abala ka fo Burkina. Burkina Karamoko be. Minou bala ka fo. Moi je suis un Ivoirien. Certes, d'origine malienne. Mais je suis un Ivoirien. N'est-ce pas? Malakafo. Il y a des Burkinabés ou yere. Minou balakafo. Aïwa, comment dirais-je, en Afrique centrale, à Kumabekafoy, au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, en Guinée équatoriale, au Cameroun, en Nidjamana Waraoula. Ni Bola Afrique, comment dirais-je, centrale là, Kafrafina Bebla, jusqu'en Europe, Bay Akokuma Balakafoy, en France, en Italie, en Espagne, il y a Europe ou bla. Jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Chine. Et d'abord, cela ne constitue pas une preuve. Cela c'est vrai. A folie d'amena Mali kono. Mais bien au jour d'aujourd'hui, dian bella bolanae. Abala ka fo dian ro bella jenna. Fanko nyuma la ko dama. Donc en donnant rectification de kono nchokola. A kotuguni ko ay exemple d'ota. No de le président de la transition malienne. Président nié serment prêté. Je pense que c'est le même vendredi. Ayo fonake dans l'oudoy. Ako misali boloma. C'est-à-dire kayira kono ko bias la mea donkante. Ako misali boloma. Ko chokora ni sigila jamana kuna no le président de la transition bandao amedo kai alaka ni sababe abe abdala baramina yarabbi alaka a hakli nyumani a kodona famuna se alako beno ya ai alaka malikishi halibi ka mali korota ka mali bodeguina halibi alaka mali tanye donc ako o chokora ni ko depuis domina kwa fola ko comme ko bide kanana kali aneni kali mogonya et puis effectivement c'est la vérité. Parce que vendredi, le président de la transition, Anana Baraminke, no deye, comment dirais-je, prestation de serment, avait fait une mako baya. Donc cela veut dire que aïe misali taïromi, aïe misali d'état qui correspond. Parce que ni la des bayaï. Ce que le président de la transition a fait le vendredi là, avait fait une mako baya. Parce qu'il a prêté serment. Fanko nyuma ala kodama. Mais ale nyina minko président e minka niye juma donde abe fondé mako cérémonie d'investiture. La cérémonie d'investiture, c'est-à-dire que ni des cérémonies, c'est-à-dire abina obina asigi parce que akun désigner là, c'est-à-dire il y avait un collège minu ko amena fama do bla ankuna o ya aller désigner ame fa ya karsaye mais juma donde asigila juma donde, c'est ce qu'il faut comprendre. Ni kameko investiture Oye Jumade, français quand là, on savait dire que cérémonie à laquelle le nouveau chef d'État rentre en fonction. C'est-à-dire que le nouveau chef d'État, il rentre en fonction officiellement après l'investiture.
O le ko son investiture no ye kalika min filɛ nin ye a ye min kɛ jumadon est-ce que transition kalo 18 o kɔrɔ ye san 1 kalo 6 in est-ce que o ye sermon in bila a ka wagati o y'a bila ko fo wagati cɛma de a k'a kɛ yan ou bien fo wagati laban na a b'a kɛ non mais o ko de a ka ni kalika in kɛ san'a ka baara daminɛ o kɔrɔ ye san'a ka don baara la a bɛ ni kalika in kɛ baya fana bɛ ten de san'i ka don silamɛya la i bɛ ni kalika in de kɛ i bɛ don i bɛ baara daminɛ c'est comme ça o le kosɔn hali arabukan na a fɔ ko tansib at-tansib haflatu tansib a sigila de ni don et puis quand on prête serment c'est au début serment bɛ kɛ de ko daminɛ de la a tɛ kɛ ko laban na o a tɛ kɛ cɛma a tɛ kɛ laban na mais a bɛ kɛ ko daminɛ de la donc a ye exemple min di ça correspond mais a m'a faamu de parce que ni don in de a sigila ni don in de a bɛna baara daminɛ n'o tɛ avant ça a tɛ baara kɛ avant cette investiture là a tɛ baara daminɛ a bɛ nin de kɛ ka sɔrɔ ka baara daminɛ donc baya fana bɛ ten de i bɛ baya de kɛ parce que déjà ni i ye ŋɛniŋɛ ta ka ban ko n bɛ kɛ silamɛ ye ka ŋɛniŋɛ ta ka ban ko n bɛ don diinɛ kɔnɔ depuis là-bas limaniya tɔgɔ bɛ se ka wele i la Abu Jahali denkɛ Ikrama bin Abi Jahal Ikrama tumana min na magan dayɛlɛla don min Ikrama bolila a bolila min kɛ o y'a sɔrɔ a muso o tun ye silamɛ ye a muso nana Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ko a ka sabali a ka jɛn Ikrima ka sigi ka na k'ale bɛ taa kuma fɛ Ikrima bɛ tubi a bɛ don diinɛ kɔnɔ maintenant na kira ye o assurance di Ikrima muso ma ni Ikrima muso taala a nɔfɛ ni o bɛna na waati min Alakira ko a ka sahabaw ma a ko bon kabini kelen Abu Jahali denkɛ Ikrima a natɔ don a muminilama Allahu akbar kira y'a wele ten han ko Ikrima natɔ don mu'minan ko a bɛ nana a muminilama o kɔrɔ ye a silamɛlama k'a sɔrɔ Ikrima ma tubi fɔlɔ a ma bai'a kɛ fɔlɔ a bɛ nana bai'a kɛ Alakira de bolo fatuhu Maka kɔfɛ mais Alakira ko a silamalama de bɛ ka na pourquoi parce que il a déjà pris la décision il a déjà la volonté donc si la volonté y est la décision est déjà prise an bɛ se k'i wele silamɛ walima mumini mais o y'a sɔrɔ i ma don a kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ o ɲɔgɔn de fɔla silamɛmuso ma mun tahana kɔnɔ ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minat ni mumini musow nana k'a sɔrɔ kuma tubi fɔlɔ parce que u nan bɛ tubi yɔrɔ la c'est clair mais depuis débat don an ye ni kuma min fɔ a ye non diɲɛ wulila ala ka ani sababa bɛn donc c'est la même chose voilà Ikrima ma na fɔlɔ mais kira ye nin fɔ sahabaw ɲɛnɛ ko donc n'a sela yan mɔgɔ si kana a fa nɛni parce que a fa Abu Jahal tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn a ye tɔɔrɔ min siri ka da Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam mais kira tun bɛ ka mɔgɔw ladi ko Ikrima natɔ don ni Ikrima nana mɔgɔ si kana Ikrima nɛni mɔgɔ si kana Ikrima dɔgɔya a ye Ikrima plutôt a fa mɔgɔ si kana a fa nɛni mɔgɔ si kana a fa dɔgɔya parce que a b'a fa nɛni a tɛna se nɛni tɛ fa sɔrɔ fa sara mais a bɛna Ikrima tɔɔrɔ ale min ye ɲɛnama ye an cɛla et puis fana silamɛ don fanko ɲuman Ala k'o d'a ma donc o rectification o fana o faamuna n bɛna yɔrɔnin min tugu nin na ka taa joona n tɛ fɛ video ye jan kosɛbɛ o ye jumɛn ye o de ye bai'a kɛ silamɛya donkan ye anw ma k'a ye kɔrɔna de y'a k'a ye kɔrɔna aya minnu ni ale yɛrɛ tun bɛ k'o fɔ n bɛ tafsiri fila di tafsiri fila kɔrɔna aya in na a tafsiri fɔlɔ ye jumɛn ye tafsir fi dhilal al-Qur'an o kɔni tɛ maliyɛn ye mɔgɔ min y'o sɛbɛn a tɔgɔ ye Ashahid Sayyid Qutb égyptien tun don lal Qur'an tigi c'est pas un malien a ma deli ka se Mali la ale ye tafsiri sɛbɛnlen a selen ni aya in tafsiri la a y'a sɛbɛn ka tafsiri kɔnɔ tout le monde peut vérifier a ko ثم بين الله لرسوله كيف يبايعهن هن وغيرهن ممن يريدن الدخول في الإسلام ko ala ya bangi akan nabi nyuma ni aya ina okora ya wal nabi yudjaka al mu'mina yubay'anaka ko ni aya ina ala ya bangi akan yubay'uhunna abena bai'adi mu'annu ma chogodi musunnu ma chogodi hunna maka musunnu wa ghayruhunna ani hali minte maka musawiye ko abena bai'adu ma mimman yuridna ad-dukhula fil islam Allahu akbar asalan chogola ko mimman yuridna ad-dukhula fil islam mimman yuridna dukhula fil islam Allahu akbar aw mani sebe mani sebe ni be kitabu kono tafsir kitabu kono ni aya in tafsir la ko ni jigila de kana fo kira nyene muso munu ba fe ka do islamaya la abe bay adu ma chogodi mais c'est clair
doka boka soso ko noko Seydou Kutubu mani sebe akitabu be ne bolo sokono ya fi dhilal alquran akitabu be bolo sokono nya sebe nga kitabu la nya fo nga wajul kayro chamana mais doka bo je défie Mahi Ouattara, je le mets au défi akabo akafo ko Seydou Kutubu mani sebe tafsir la ko c'est faux comme fo ko ni bayan medila muso udema minigu kuma fe ka dos la mayala akabo ko c'est faux qu'il sorte et qu'il dit que c'est faux il faut chanter. Et puis ce n'est pas lui seul. Je défie quiconque. Min nous sont des bayakoma. Ko Seydou Kutubu mani sebe. Ka foko ni aya injigila kana fokira nyene de. Muso munu ba fe ka dos la mayala. Aka bay aduma chogomi. Minu kuma fe ka dos la mayala. Fanko ni mala kodama. Oye tafsir kele. Tafsir flana mimi farankan. Me tafsir ko blayo jume. Tafsir dobey. Atoye tafsir al-Qur'an li shabab. Tafsir al-Qur'an li shabab. Oye tafsiriye. Tafsiri mi. Ni Karamogo Miyaseba, il y a Dr Fatin Al-Falaki. Lui aussi, je pense qu'il doit être un Égyptien. Mais je ne le connais pas trop. Je ne le connais même pas. Attends, il y a Dr Fatin Al-Falaki. Je connais le livre, mais l'auteur même, je ne le connais pas. Voilà. Parce qu'il doit être un contemporain. Allez, Tafsiri Fana Sebe. Tafsiri Fana Kono. Dans le Tafsir du même verset, allez, Fana Bafo. Dans le même verset, Fana Bafo dit. Abafo. Yerom na alaba fo fa baye ohunna koni muson nunana kute flafara laka ute shwenike ute jeneyake ute udeonfa ute namara ko bologoro ute ku sengoro nikra onde barangam na ubake alaba fo yerom na ala kiraye ko fa baye ohunna ko baye aduma o yeroni na tafsiri tigi nga tafsiri min tofa tafsir al-Qur'an li shabab li Dr Fatin Al-Falaki alebe fa baye ohunna koroke adkhilihinna fi al-Islam Allahu akbar. Donc bay aduma ale akoroke udos la mayala bay addi uma bay addi muson numa Dr Fatin Falaki ale akoroke muson nu don la mayala donc bay aduma ale a tafsir ke udon la mayala quoi c'est tellement clair ako bay aduma ode ayay fa bay'uhunna bay aduma mais karamochen ka tafsir la ale bay adumani aya koroke adkhilihinna fil islam ko udon slamayala Allahu akbar. Donc ko ko on de ma fo udon to kundo dine kono udona dine na odonde ni udona ni mié aywa ode fana ba ka slamaya donc gay fam ko mala ko dama. Je vais un peu rapidement ala kira ka hadisa mina Bukhari kono Bukhari hadisa tani shegina le 18e hadith ala kira ba fo romna bay'uni على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا كفكو أين بيع ديا كواتي فلافر على كاتي شويني كاتي جنياك فكو تاسي ليدو وورو لباما او تفسير او حديثينا surtout حديثين بكمانا تشيو دي كان مسوكو كما تيو يرولاي contrairement au verset donc au حديثين نيو شرحو لاجي c'est-à-dire que hadisa commentaire karamo mnu be hadisa korof wala ka sebe akitabu do be kitabu intoye Fathul Bari شرح صحيح البخاري مقام كسبة توي أبو الفرج ابن رجب الحنبلي فهمكم مالا قدامه دو ابن رجب الحنبلي عليك بخاري شرحه لا ni aya ni tafsiri plutôt ni hadisa شرحه لا بافو كو وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كو على كراك كلا نعمل كشيبا ما يبايع أصحابه أباك الصحابة وبيبايع دوما عند دخولهم في الإسلام الله أكبر عند دخولهم في الإسلام مسكاكا كم باي أدوما ودون تولاس لميالا عند دخولهم في الإسلام كو كراك مي باي داكا صحابة وما ودون تولاس لميالا ما هي وترى je le mets au défi atahaddak mise idana na asroni ibn Rajab manifo na fana be na be se ka bo aba arabu kan fo ka korofo mo ka me. Donc avec toutes ces preuves tangibles, avec toutes ces preuves palpables, d'obiti jo kono ko islamia donc ante moroma fo mali kono ya kabakodo alaka anisa babe. Bon, rectification metuna rapidement parce que la vidéo est déjà ouais du mai. Takumana mo munu be soro kasoro masa islamai ko la minu be bange kasoro afani baba islamai ko kitabu tei bon yoroni ame kuma ambalma te fe quoi
il n'est qu'à vraiment faire beaucoup attention. Quand on a fait nité, c'est très dangereux. Surtout Doni Kangunka. Doni Konon, nité, c'est très dangereux. A fait ne maye ngaka, mais nité, c'est très dangereux. Parce que Doni Konon a fait l'endo. Alors kitabu sabama shite karamoshi nona. K'a fɔ ko den baligu ni den comment dirais-je a wolola ka sɔrɔ masa ye silamɛ ko a baligu ka tila ka na kana baya kɛ walima ka don silamɛya la fanko ɲuman ala k'o d'a ma donc an min fɔ mahi ɲɛnɛ o de ye kitabu bɛ yen kitabu in tɔgɔ ye al-isabatu fi tamyiz sahaba n bɛ segin a tɔgɔ kan al-isabatu fi tamyiz sahaba mɔgɔ min ka sɛbɛn a tɔgɔ ye al-hafiz ahmad bin hajar al-asqalani الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عليه دي أسبه عليه كتابه ينقونه عبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله ابن الزبير بن العوام au cas tarjama là parce que kitabu ni registre c'est un registre avec sahaba au cas tarjama ou dit Abdullah ibn Zubair ka tarjama là aba fo ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam jamaa abna al muhajirin wal ansar Allahu akbar ni ka ba ko ide ko ala kira jamaa abna al muhajirin wal ansar kwa ye muhajirina u denw ani ansaru u denw ka y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabako do dɛ o kɔrɔ ye ani minnu bɔra mangana o denw ani minnu yɛrɛ tun bɛ madina olu denw alladhina wulidu fil islam minnu wolola silamɛya kɔnɔ in kɔrɔ ye o wolola silamɛya wagati la o wolola ka sɔrɔ silamɛya bɛ yen ka ban u fa n'u baw ye silamɛ ye o den minnu sɔrɔla o kɔnɔ hatta tara arahu fo u nana kɔrɔbaya o den minnu sɔrɔla o ni ka kɔrɔbaya ko ala kira ye ni den ninnu de fara ɲɔgɔn kan minnu wolola ka sɔrɔ u fa n'u baw ye silamɛya ka ban silamɛya wagati a jamana kɔnɔ a du kɔnɔ a so kɔnɔ minnu wolola yen dɛ ko olu de farala ɲɔgɔn kan ala kira fɛ jamaa abena al muhajirin wal ansar kira y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila ka baya d'u ma mais a ma ban dalu ta yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye est ce que kira fɛla tɛ wa dalu ta yɔrɔ tɛ kira fɛla ye kira y'a kɛ cogo min o tɛ wa kira de filɛ nin ye ka sahabadenw fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɔra maga ani minnu tun bɛ madinɛkaw a y'u denw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan et puis kitabutigi y'a préciser dɛ alladhina wulidu fil islam minnu wolola silamɛya kɔnɔ c'est à dire silamɛya du kɔnɔ silamɛya so kɔnɔ silamɛya dugu kɔnɔ silamɛya wagati kɔnɔ ka sɔrɔ u faw n'u baw ye silamɛw ye minnu wolola o la dɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ni ka baya d'u ma mais c'est clair et net kitabu jumɛn de don al-isaba fi tamyiz sahaba mais c'est ka tɔgɔ kan al-isaba fi tamyiz sahaba jɔn de ka sɛbɛn al-hafiz ahmad bin hajar al-asqalani fan ko ɲuman ala k'o d'a ma o kɔfɛ kitabu dɔ yɛrɛ bɛ yen o tɛ kitabu janba ye kitabu dɔ bɛ yen o tɛ kitabu yɔrɔ janba ye quoi o ye duguma kitabu dɔ ye n bɛ n'o di an karamɔgɔ ma a ka taa o kitabu in kalan a ka i miiri a la dɔɔnin o kitabu jumɛn ye kitabu al-akhdari Allahu akbar al-akhdari ne hakili la mɔgɔ caman ye fikihi daminɛ o de la dɔw b'a daminɛ fɛn na matnul ashmawi dɔw b'a daminɛ o la mais dɔw b'a daminɛ akhdari la an kɔni caman y'a daminɛ akhdari de la an ko ɲuman ala k'o d'a ma akhdari daminɛ kitabul akhdari n'o ye o fikihu kitabu in ye kitabutigi b'a fɔ awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi Allahu akbar awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi fikihu tigi ko fikihu karamɔgɔ in ko malikiya fikihu kitabu daminɛ yɛrɛ a ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya mukallafu kan mukallafu o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min baliguyala a hakili fana ka ɲi al-balighul aqil a bɛ fɔ o de ma ko mukallafu o kɔrɔ ye mɔgɔ min baliguyala et puis kitabu in bɛ ka sɛbɛn à l'intention des musulmans kitabu in bɛ ka sɛbɛn ka di silamɛw de ma kitabu in tɛ ka sɛbɛn ka di kafiruw ma o kafiru minnu bɛna tubi o tɛ dɛ minnu ni olu ye silamɛw ye ka ban ni o comment dire olu ye denw sɔrɔ o kɔrɔ ye ni den en tant que musulman ni e nana den min sɔrɔ ni den baliguyala ni den sela kiti ma waati min tuma min na ni den sela silamɛya ka jate ma kitabutigi ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya den kan ni den sela silamɛya jate ma ni den baliguyala n'a ka baaraw bɛna bɔ se ka sɛbɛn ko fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya kan dɛ ko tasihihu imanihi ko k'a ka limaniya kɛnɛya Allah ko mun bɛ wajibiya baligu kan ni mɔgɔ baliguyala c'est à dire que i wolola silama du kɔnɔ i baliguyala i nana kɛ kamalenkɔrɔ ye walima i kɛra muso ye i dafala i ka ko bɛna jate ko mun fɔlɔ bɛ wajibiya i kan
ko tasihihu imanihi ko ikika limenia kenea mais limenia kenea ibe daga de don kika limenia kenea walma ibeta dotoroso de la obeta serum do ila ki limenia kenea walma ibeta pharmacie de la obe fradima ibna frakise kunu kika limenia kenea korobedi oh c'est dit ala kira ko di sallallahu alaihi wasallam adim sen nu franyo ka bay aduma limenia be kenea tende ni dim balugela be lasigide ate fakono de passa olomla anya de kisella à 100 ans nama selama bugo ça ne suffit pas ni dim balugela ala kira ya ke chogomi abe ko chogo de la abe lasigide ko 600 i donna slamaya ka jate kono ola slamaya nindo abe foyer ka kalima douada ka bay afaraka. C'est comme ça hein. Fanko nyuma ala ko dama ala kan se ababe. Donc on va aller un peu rapidement pour ne pas que vidéo ka djia. Au kofe voilà si ça ako yoro do la ko mo chama tubila ala kira bolo ku ma bay ake c'est faux. Mo tubila ala kira bola bay ake. Nya fo si sa Ibn Rajab aleka kuma aleko ashabahu ko ala kira kume bay adiya ka sahabahuma inda dukhulihim fil islam ou dont la islamiyala. Ashab c'est un mot pluriel jama' wa huwa mudaf et puis bomino alamean be kata fendoma no e domiru alors que wal mudaf ila wal jam'u idha udifa ila al ma'rifa afada al umum karamo koti ni jam'u ukora un mot pluriel na lamiyala kata domiru ma avec lokoli de jira wa domiru a'rafu al ma'arif. Donc okora ko ala kira ka sahaba be sans exception mo tubila ala kira bolo abe bayake kele aflana c'est vrai do ma tubi kira bolo onge do ma tubi kira bolo do tubila yoro wele mais o kofe unana kira nofe olu be sahaba yi mais kira ka sahaba munu no tubila yoro wele ka so ka kira mage o tubila chogodi anga mo kelenta Amr ibn al-As ale sahaba doye mini faida indi kalande uma ni nyiningala ko sahaba jumen tubila tabi'i dobolo afo Amr ibn As parce ale sahaba de mais ale tubila fo Éthiopie de Najashi bolo ale tubila fo Éthiopie Najashi bolo alors que Najashi ale te sahaba e sawani kira manyoye donc ale be jate tabi'i de fait sabu kira yebaraw ayo luguyi parce que ay kira binoke de no Sayyidina Ali koroke Jaafar ibn Abu Talib donc oben Najashi jate tabi'i na de fait mais Amr ibn Asi ale sahaba e sabane ni kira nyoye ujena mais ale tubila Najashi de bolo doni nyiningala ko sahaba jumen tubila tabi'i de bolo afoko Amr ibn Asi ale sahaba e ngale tubila tabi'i de bolo no ye Najashi ye Éthiopie mais Amr ibn Asi be tubi domina Éthiopie aye bay adeke Najashi bolo obe kitabu be kono ni Abu Dawud laje ibita soray Amr ibn Asi Najashi yere fana ale fana tubila Jaafar de bolo Sayyidina Ali koroke ale fana ka tubi fana la aye bay afana deke aywa Amru ka tubi kofe Najashi bolo andana Madina ma sele Madina atlala ka segi aka bay akan ka kura ya tuguni ala kira bolo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni be kitabu kono yorobe ça c'est partout ni ba kitabu kono fambe fe ala kan sahaba be donc mo nu tubila mo woro bolo par exemple Amr ibn Asi ale tubila Najashi bolo mais aye bay aka bolo et puis atla kan sika ka bay aka ala kira fe sallallahu alayhi wa sallam mo nu tubila mo woro bolo dugu woro la comme Yamani par exemple Yamani mo do tubila yi wafdu Nuha olu tubila Muaz ibn Jabal bolo o kunga bay aka abolo o kitabu fana be atoye mukhtas sirat ar-rasul mo mi kasaba atoye Muhammad bin Abdul Wahhab fanko mala ko dama aywa nam na e bay aka Muaz bolo Yamani unana kubu nyara kiraka utlala kana sigo ka bay aka tukuni ala kira bolo Madina fanko mala ko dama. Donc tout ça pour dire quoi ka foko mo tubila kira bolo bay ake min tubila mo wore bolo o ye bay aka mo bolo yi ina fo Amru ye bay aka Najashi bolo Yamani ka o ye bay aka Muaz bolo mais utlala kana ala kira fe utlala ka sigo ka bay aka tukuni Allahu akbar. Mais on va où là ni beko fe ko islamia dungante kama ke islamia dungaye kunu atika islamia dungaye bi bref fanko mala ko dama. Je pense que rectification nous de kumbei min tuka ka di o ko fe ambal mage mahi watara ayra nyumana ko dimsani ngura munu
wulimbe ka débat o ke fen nu na ni ka fen nu deme ayela ko amako demseni kuraw c'est vrai il est plus âgé que nous akoro anwe mais je pense pas que ni an shibola shila ni brebeto de voilà donc on y a adoro koni nga kata se fo demseni kuraw adunta boti c'est un peu bon. Il a sa manière de parler. Il parle avec ironie. Voilà, avec moi, la gauche qui est de la femme, qu'on m'a la kodama. Problème baye. Akodi, ko nango luma kalanko, on yere tabe ke, ko nango lutai kalambaliae. Ko seke on yere tai, ko soit yere kalafili, ko walma kalabanchia, ko walma fengini. On a aini facteur savant il faut que tu c'est-à-dire que soit avec un yere kala la fli ko suna ko doni côté ko doni bana on lui dit merci au passage ako ko doni bana kwa niche ako donc en tant que doni koye ko tuma ko mundo ko soit yere kala la fli walma kalabanchia ko walma fengini fam ko mala ko dama bon ay fait ça ba min fo ni fait ça ba in donia obe ala de bolo donc o kitibe ani aleche nelas na lahara nan sila ala nyakundle nala ne asoro bay akoy an bala ko parce que ameka nyere kala la fli walma bay akoy an bala ko parce que ameka kalabanchia dike walma bay akoy an bala ko parce que ame fenyini de la surtout fenyini koy o de mo chama dala mo yafo mo ya sebe kiribe anatigu beche ni alas na lahara comme en bedambe lahara la en bedambala ko lahara bejo nan sila ala nyagundle nana fo ala kan kiritige ani nyogoche na soro antan ye o ye min fo yi fenyini walma kalamanchia walma ona nyogonawu na soro ko odo aywa ko utaye chien aga kanimi ye ala boke ana mais na soro ko ofonate ku ye galon da anadi ola ukakanimi ye ala beto ofonake olu fonala je pense que ni kumai hal ni masama kata yero jam ni kanka bebo ni kon be min fo na dalu kon bibolo ikon me ka min boy dakono na dalu kon bibolo ka foko ame ko ina fenyini de koso wale ma kalabanchia wale ma yere kalala fili na soro ko o de do ni ya fo ko ka dalu bibolo donc ni lahara ko fola dina o ma ki kamanaga lahara ala betani kiritige ani nyonche na soro an baladi ko andara ladi anya meminge anya sege anya ye wulibaldo anya dalu sorala o de ye antugwala o de ko sambe ka défend na soro o te ka foko amala fenin de koson o kiribe ani o fo baga beche mo be kan fo ko amala fenin koson nyanguma adalu babulo adengenia bala ola akiri alara kiri akasigi ka kono o kiribanu mo beche abe mo be ni fo certainement adalu bibolo I dengenia lendo ala ola iki sigi lahara kiribe ani nyogonche ni miechie ala beto wala wala donc oyo o babu datugule o kofe ako aka atobe di kuma ngono ko demseni munu fle ko ina ayela nyona ko demsenu mais demseni ko c'est vrai aba fote bon la gauche kama mais aka donc afoko no here de do quoi parce que ni ko défendra parce que akwa makanye demsenu kura wa ayela nyona demseni kura mais akala ka fotu ni ko an kala lendo comme nyere yo fosisa nya fo là au passage akonoko kalankote ko sino ko an kala lendo ayela koti bon Dieu merci ça fait deux grands atouts deux grands avantages et comme il défendra ni oye demsenu de ni ka me demsen ko de ko lui sini chewye donc ça veut dire que déjà avenir ba ko là et puis demseni ganza on tede demsenu do mi ni kala lendo Allahu akbar ayela nyona parce que aye ni qualificatif fly ayo de di ama ko demisenu ayanga demisenu ye demisenu kuranu katla ka fotu ni ko an kala lendo mais ni ko aye demisenu ye katla ka ko an kala lendo mais demisen kalamba o be femina demisen kalamba o wala ka femi défend o ko ja au fin ala sona ko bamba au fin ala sona o ka shini soro o ka shini ngene soro au fin ala mason ko fin ka bi ay wani haidara ka kunadiadi ni haidara ka wasadi ni haidara ka korotadi ala ka demsenu dauma ay demseni di ama demsenu ay wa demseni mun funa kala lendo aw yere nyumana donc alhamdulillah Dieu merci haidara wasala haidara c'est dit que akal la nyini sorola c'est dit que Allah fiala abirom na sahal na makuma ble
parce que Allah est demsenu dama mo ko ba o teminu be sachini inshallah Allah bi Allah kan shigeya et puis kalama o fana do confonte Dieu merci donc akodi demsenu no kala be mi fodoro ko de ye ko u fa make u ba make u karamogo make u ka dugu ma shi make ala kan sa babe ulama fo mahi watara ni yoro na ye galontige chamanti en tout cas moi me concernant puisque akod demsenu aya fo au pluriel aya fo jama fo chokola ay wachano fana angacha en demseni chama be minu kalalendo minu be ko ina alhamdulillah mais moi me concernant parce que comme il y a débat comment faire donc je me vois un peu comment dirais-je indiqué donc moi me concernant ne faille bayake alhamdulillah rabbil alamin nga chokoroba et puis alhamdulillah abin nina alibi alaka amme angoro ne fa ay bayake ne ere bolo o kacha santam duruye ouais parce que ne re bayake a kacha 120 ou pour c'est dit doba 20 ans quand quoi mais ne ka bayako bay a formulalen ko fe a segalen ko fe ka dala ne adam ne nga sokono de san ne ka bo nga sokono okay awati nga sokono mo wa soro muso tembolo mais awati nga sokono mo ne nguminu be sokelen kono o bay bayake nebolo en l'occurrence mon père nga chokoroba okay basumela koni sangare ay bayake nebolo mfa ngelen ka baya fam ka dalu soro ngerala la ngo ba ngoni koyi wulibal do koyi ala kira de mendi mo mawdun to islamiyala aywa ni akunta do ambora kalama dalu bangelen fleni faka kedi koyi ngo c'est vrai ere do kalana onge ibe selibe shun ibe islamiyala amena ibe islamiyala ododo ibe islamiyala kono wala ibala amena okana o be so nga polémique mais on passe ngo mais foika nintani fona wajibi de ikorola c'est vrai parce que ne ka chokoroba ma koroba lo de amane re soro juna c'est un vieux ama furuke juna donc amane re soro juna donc ne rebeta hakli soro wati mi wa so le refna ka agi avancer là mengwa mango bay ay faka keri kuy ngo wajibi do alaka wajibi ya fendo nga chokoroba ya tige do ntige ayendo kala na wodi koson ko nga fendo famu nga fendo don nga nyere lakanda kamo wore lakanda ayendo kala na wodi koson ola nga chokoroba ya tige dia mon père mon géniteur aya tige dia baya lady woro ne de ya dinga chokorobama il est vivant alhamdulillah alibi alaka amme encore fam ko nyuma alako dama donc ne ka chokoroba mani watara ni koko ne famake tu as menti ne ka chokoroba bayake il est vivant ababi dia o ekelenye au coffre il y a 2 ou 3 ans comme ça ne ninga chokoroba tala bamako antala bamako antala nkaramo fi Sayyidi Sherif Uthmani Madani Haidara ansela fi ayan bunya ayan karama ayan reswa aka salon bay ngono abe salon yet ma Bashir Pla TV la ayenga chokoroba reswa idi wallahi o masalala u barula nga chokoroba kwama ko aywa ntu ya nyeninge ka foko ni nyoye bay a nyake ndenge bulu amena nga mena akura ya ka siga ka ere Haidara bulu donc il y a 2 ou 3 ans comme ça neni nga chokoroba bula malla Haidara fe aklala tuguni ka bay ayin kura ya Haidara bulu c'est à dire que aknga bay amin kene bulu il y a une dizaine d'années près de 20 ans comme ça ani karam Haidara nyoye sandama do ina aklala ka sigi karam a bulu aklala ka sigi bay ayin kan karam Haidara bulu tuguni donc mon père ay bay ake kele iko ifamake ibamake donc galon flana joraila ne ba ay bayake Allahu akbar ni kawako ide c'est dit ala yake c'est dit que café faut être michidon c'est grave hein? Parler pour parler c'est pas bon kana kuma tin quoi ko usege ko nyanyini ce dont tu parles d'eux il faut les connaître tu mens tu as menti il est galon tige mahi watara ile kudu ne ka musokoroba ayon wele wasura be malla abina bayake watimi ayon wele abe malla akme mali kai region na kai dugude ndobe ko sambe plantation akme fo yoro la ayon wele téléphone na akon fache ngonam parce que ne ya fa to madi abe wele téléphone fache akon fache ngonam mama akon ma fe ka bayake wallahu akbar
Et puis un matin sans moyen d'en faire. Mais Drakatou na Abidjan, si Abidjan n'est qu'à Drakatou. Ngam sur le baillon le téléphone, a décroché de l'on, a une qui va nous demander de foyer. Comment fait qu'à Bayake? Wallahu Akbar, Ngoninyana. Ngo est-ce que Ibe Yeromi, Ani Kaimanja, Buna Bekai, Alaka Hine Bunala, Alaka Dairosma. Ngo est-ce que Ibe Seka Taka Kai Buna Nofewa? Mena Buna Wele, Ibeta Bayake Buna Bulu. A quoi problème fou itala? Ngam sur le baillon Mamilita. Ka bo same plantation kay ka obe adugu yorodon kataka fo kay kata buna nofe kay dugu kono fo buna kaso kata baya ake buna nyangi bolo Allahu akbar nga musoroba onge musom yeni bangi afana baya ake amage fla iko mfama ake mfa yake iko mbama ake mbaya ake iko nkaramgo make ofana galon sabana koni je pense que neni nkaramgo bola malla bayae nye tafsiri kala mimbulu c'est vrai kala kala chama bulu mais nye tafsiri yere kala mimbulu tafsir al-Qur'an ka damine al-Fatiha la fo kata bla min al-jinnati wan nasi corona laba nye tafsiri be kala mimbulu na ye nomu sirin kuna ka sanadu dia o kala mo cheto al-Hajj Mahamudu Bamba ala sona ale fana ye bayake ngara mo ay bayake ale bayake Abidjan Kumasi ayake Seydi Sherif Ahmad Tijani Haidara Angara moko koni ayake ode bolo Kumasi terrain inshallah. Je pense que une vidéo partagée nga pashika. Aywa o damate ayakanu ani karamogo yedra kanyo ye. Nena ye envion ta kabo Abidjan kanaya kata karamogo fe aye séjour il a séjourné karamogo fe ka wakatike katlaka sili kana Abidjan. Donc mayi watara galon saba jorila. Ikom fama ke mfa yake. Ikom bama ke mba yake. Ikom karamogo ma ke karamogo yake. Amake saba, ok. Si ça, a kotuguni konga dugula mogo shimake, walma ko anga dugula mogo shimake. Subhanallah, subhanallah. C'est-à-dire liko ika dugula mogo do make ok mese ka famu. Mais ika dugula mogo shimake galon nani na joraila. Galon nani na o joraila. Oye jume. Nebe bo dugumina. Ala sona ne ka o dugula ansar bureau be. Ni oba fako comité, au bureau Bela Fichini dans mon village. Ansar bureau B. Il y a les membres Ansardine actifs. Kasoro, bay akebara bay, on est Ansar tekeleni. Ansar bureau B. Au déjà, neka dugu kono, bay akela ou bay, fou dona Ansardine na, ka tonsigi nga dugu la, dans mon village. Donc, neka dugu la moro, ou ye bay ake. Mais au dematere, neta la wajulu ke nga dugu la, abe san damara bosisa. Ndale wajulu ke nga dugu la. Nyanga dugula moko wasro anga dugu bebora hali dafe dugu nana wajuru konongo ala kiraye mifo quraishuwi ko inna raida la yakdhibu ahla ar-raid la yakdhibu ahla c'est dit que moko be da moko minaka blakata kibaria nyanyini le guide moko mbe moko unyafe ko tanga ko nyanyini walmata srafle anye kono tigi nana nana mogo munu ya chi ate galon tiga wuye aka mogo c'est dire que ibe se ka dian benege mais ti yere ka mogo nege ibe se ka dian be tromper mais yere ka mogo bi kono je oye nyini wadilu nege nga dugula mbola dugumina ngwa dugu mogo uma alhamdulillah ala sona ansar bian kaba baya kela ubeya mais ne ba fere dugu be de ka baya ke dugu be sabu mba do de kishi srai no sabatla dugu min gono o dugu be alijine kono kasoro a dugumo masa folo et puis alhamdulillah o chou o wadilu chou ne ka dugula presque dugumo be bayake ne re ka dugula bi niko nga bayake bali jiranta don c'est ne ka dugu moi dans mon village niko ka John ni ma bayake je ne connais pas c'est dire que je ntese ka foko dugumo be bayake 100% nga mo mi make o de mancha il va sur peut-être à 10% ma bayake ne ka dugula sinon ne ka dugu be bayake la nga dugu be ola mahi oyoro fanala ye galon tike tiamanti tu comprends il comme fama ke comme bama ke comme karamogo make ko parce que a fotene ko demiseni munu ba kola a fotene il a précisé a ko demiseni munu ba a kola sisa ko a fama ke galondo ne faya ke iko abama ke galondo ne baya ke iko nkaramogo make galondo nkaramogo yake iko anga dugula mogo shimake galondo ne ka dugula mogo presque a beyake
Fango Yumala Kodama. Donc tu mens, tu as menti. Il est garanti. Fango Yumala Kodama. Donc, amena rectification labani Jumain. Odeye, kodobe mokoro kungolo la faut qu'au c'est-à-dire que quand on nettoyer quoi. Quand on nettoyer, quand on dit, on fait Jumain. Primo, quand faut qu'on noko, ima ta kalayero wale kana, faut ikalana ya, ika fait fo, amami me ikaramo oula, parce que oyoro la kame haidera lima. Parce que aire karamo sara toko fo oyoro la. Ola c'est pour dire que, ala kira sallallahu alayhi wa sallam, guanzante kira ko, sankeme o sankeme, ko ala be mogoro chikana, mimena dina kura ya ka mantoye, kira de ni fo sallallahu alayhi wa sallam, ko sankeme o sankeme. Ala be mogodo blakana mimena dine kura ya aka mantoe sanke mo sankeme ay wana fala ko lubena okole ko ja manton be se ka nyina fendo ko manton abi se ka nyina fendo ko meli kura ya baka nu debi na ala fe ala debu blakana ni obena fen nu kura ya olamina exemple fladi karamogo flala karamogo fla mina karamogo fla ka exemple di karamogo flami ni olu karamogo flan nu de ka bon wahabia o bulu katene karamogo beka. Mais je souligne au passage qu'il faut que maïre wahabiate. Non wahabiate. Mais comme a keme qui est blanc en karamola, a keme qui est en karamogo la gauchibrae, bon wahabia ou d'un deseraminge, o nyabala ni wulito kuranido, ou là ni abina fo ni kafari, donc ou toute la faranika, ala en karamogo kelelila, note wahabiate en tant que tel. Mais wahabia a adopté. Oh, parce que Nyabala, il fait les affaires. Comme à Karamgo, attaquer les migas, ou kadou yemiga, ou le cosson, ou tala souteni, ou faranbaka. Sinon, man yere wahabiateu. Ala comme ça, babe. Mais, na Karamgo flafoya, exemple là, Karamgo flaminka bon wahabia au boulot. Mais au Karamgo flan nous, ou clé là. Manto bek me minka, on est dans les soissons. Manto bek me minka, au coco de tes chiens. Au yokuma wale fort, ko de chiens. Ko sabu kira kumo deka. Et puis au seliga au kawati la karamogo beyu soso karamogo beyu nangari au karamogo nu hata kenebe ale re dona kasola tokene ale tu kelekelaye ola ale ka kele koso ale sesoro o kole sekela kelena nga sema kelena o karamogo fly join afolo Cheikh al-Islam bin Taymiyyah Ahmad ibn Taymiyyah wira ba wole chomi ko Cheikh al-Islam ko islam ya chokoroba onge andana kira ka hijira san keme woro wakati nu andana odila mais Ibn Taymiyyah bena wakati mi o ya so manton ka benga parce que o de fo ko onye benga soso al ijma ina fo nye dalu tayronani ni fo sabana ya al ijma ko onye o soso aywa Ibn Taymiyyah nana so ijma ku me fen chamaka o ko islam o tum bena islam manto be ku ben no fen chamaka Ibn Taymiyyah nana o soro sena nga ayo soso okay mais bi Ibn Taymiyyah yon karamgo be wahabi obolode olu yera fe ka konkira nye esedi ka kon Ibn Taymiyyah nya nyona mana ay Ibn Taymiyyah ko fa nyona mana wahabi karamgo do ya fonere nyana sedi ko Ibn Taymiyyah ka kon anye akaramgo mana aywa akofe anyona fana mana tellement que u bolo fan bala mais Ibn Taymiyyah nana ijima usoso ko islamo ka benga Ibn Taymiyyah nana so ka wolo ka boy aya soso masala chamala masala kilindron tere Ibn Taymiyyah ijima usoso masala mina akacha ko jugu karamgo ere ba jete chama asigiro ma chama mais ne bla kilindi exemple là pour que hakli ka se ka doyro sorala masala de jumain odeye kafo imusoma ngi bla ko sabala igala oye foli e dakunya kele wal masigiro kelena kafo imusoma ngi bla manto beku benaka kafo ko mogo ni yeni fo imusoma oyo muso blale oyo haramyale ima itise ka ofuru ble foni chewore ya furu ni ala ya ke o che sara walma o che ya bla ola abe soroka daga no te o muso kele c'est fini, c'est pas la peine solution wala ta la ble manto beku bembe ni deka manto be ka foni ki muso ma sigiro kelena ngi bla ko saba dakunya kelena ko oyo muso haramyale ima peu foni chewore ya furu ala ya ke o che sara walma ala ya ke anu che mana be o ya furu sa ebe soro sisa abe soro daga mais tumana mina Ibn Taymiyyah nana wa soro manto bebe ndeka Ibn Taymiyyah ko
koni techen khalafa al-ijma' Allahu akbar aye ijma u soso okole benga ya soso ako nte sababaye ako sababate ko sabula ala kira tlela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayek ma ina ko soba c'est très instructive ako ala kira tlela sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko sahaba utumbake ukuma fu musoma ni blabla ko saba ni min dimna muso ko ndoro ngi blabla ko saba ko ala kira ko sahaba ma akana keti ko ala ko corona kono at-talaqu marratan ko blali be ke kelingile fla me ka blali ke saba nyoko fete ko manka akano ke donc ala kira ye sahaba o bali ka buma akoni mo min ko i musoma ngi blabla ko saba ko te konte saba ko keleno ko saba te keleno ala kira de ye ni ka garda sahaba wiye ka o ge ka boni kuma ima ko mo kana to ka fo ko afori mai ka fangi blabla saba ko mai ay wani mo ya fo abe konte kele ate konte saba ala kira ni informing sahaba wiya me mais aba don mo ka habitude ya blaka go donc kira fatura abokar nana tleke abokar fatura sayyidna Umar nana maintenant sayyidna Umar klela 600 mo tumbala halisa ka fofo ngi blabla ko saba Umar ko atobedi sahaba uma kabini kele kira yani ka garda awiye ko aka dabla abala halsa ola mo ko musoma ngi bla saba do koy atike c'est dit kelen table de ni ko yi musoma ngi bla saba do o muso kelen ko ni haram yalima foli che wara ya furu kabla wal mana furu nasara ibe sorokata donc c'est normal yo des hommes ta ka wakati la donc beyele mana uka donc kira tan o blala beyele mana c'est normal tan ka donc la manto bet me balagani ode mo ka musomangi bla sabado o kora sous décision de Umar ka décision na mais mo to ninka ka sanke meke ka sanke me flake ka sanke me sabake keme nani keme duru keme woro sanke me woro de konona na ibnu taymiya nale ale de ko mo uma ko ni mo mi ko musomangi bla sabako kele me ko sabate o ko sanke me jole ame minga depuis Umar tele la fobi e ba fako no ko o te sababa ya ko ohonge ko kila tla me ka chugo mi de ko de lasili Allahu akbar ay la me ko sebede ko kila tla me ka chugo mi o de lasili kila mason saba ke sabai ni ko ngi nga musobla saba kila ko kelelo ko afoli re man ko me Umar de ya ke saba e kila kofe ko ola kila tain de beta Umar tain bebla Umar tain ko bebla kila tain de beta ola ni mo mi ko musoma ngi bla saba ibn Taymiya ko kelelo katika sabai mais nyoro na ibn Taymiya ay manton be soso mais anaka manton be soso li wahabia o ye jodama onge bikoni ubala e bi biere hatta Sheikhul Azhar min be sisan Ahmad Tayyib hafizahullah ale reflect bi ka segi ibn Taymiya ka kuma indema ko mazhabun nani ye min fo manton be kun bembe minga ko ibn Taymiya ta inde sababa e Sheikhul Azhar bala ko fo bibi Sheikhul Azhar min flip bi Azhar kuna ale rebeka o de fo tle flan yere la hala amame ko sobe ko ni kuma yi ko ibn Taymiya tay ko de kinye kira tay ay wa ko amesegi o de ma ola mo be c'est dire que ijima o be se ka soso na so ni lasli be ko la ameka kuma mi foni ka fo ko baya mo ko metubinaye akinkela wa make akera nya daludi donc ali don diambeka dabla obabo a chokola diambeka dabla obabo a chokola diambeka bo slameyala obe slameya bo a chokola halo donc ni fe fola kaba a dalu de be seka dalu jume bala ni dalu nyuma sorola la abana ni dalu nyuma tala abana c'est comme ça karamo flana mo di video kana dia lanzara be nyini kase karamo flana jumain o de ye wahdiya ere sinziba Muhammad ibn Abdul Wahhabi Allahu akbar ale na ma me ko serewo san keme fla ou bien keme saba o de be ani aleche Muhammad ibn Abdul Wahhabi ale ko kabako do ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko manto betuma famu c'est dire que manto ere kuma famu c'est ale na islamu sura li halamina ere ka fola o asro ko islamu c'est dire kirat le jahiliya ko le na soro islamu be jahiliya la min ka jugu oye o ko islamiya kun tununa ka bo diangono peu ale na ni islamiya ye croire c'est dire islamu be minga o be famu minka
anana obe goshi ka boy ko slama yɛrɛ tɛ yen jɔnni y'o fɔ Muhammadu bun Abdul Wahab silama yɛrɛ de tɛ yen mɛnɛ parce que layɛlaw ma faamu ale de nani layɛlaw yɛrɛ kɔrɔ ye a faamu a yɛrɛ ale de nana ye a ma kɛ baara ye mais o tɛ ka ijumaw sɔsɔ ye mais o tɛ wahabiyaw bolo fan bɛɛ fɛ donc kuma tɛ fila fɔbaga la kuma tɛ fila fɔ yɔrɔ la dalilu jumɛn b'a la kɔrɔna kɔnɔ dalilu jumɛn b'a la kira ka sunna la dalilu jumɛn b'a la ijumaw la kiyasu la a bɛ tɛntɛn yen de ka sɛgɛsɛgɛ ye lani de giriya min ma tarijihaw min bɛ kɛ o bɛ kɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma video janyana an kun t'a fɛ a ka janya ka se fo nin hakɛ in na an bɛ ɲini ala fɛ ala ka ni sababa bɛɛ ni tun ye rectification dɔw ye k'o di an balimakɛ ma n'o ye Mahi Watara ye ani a ye nkalon minnu tigɛ k'o nkalon jɔ a la fanko ɲuman ala k'o d'a ma n ye kuma o kuma fɔ tout est vérifié mon père est vivant comment dirais-je, on a Abidjan ici, on peut venir le demander. Ma mère est vivante, alhamdoulilah, aujourd'hui elle est à Abidjan, on peut venir la demander. Nkaramogo Fanabe, il est à Abidjan, on peut venir lui demander. Aïwa, Nga Dugula Mogo Fanabe, on peut arriver là-bas pour aller demander aussi. Fango Nyala Koudama. Alors sur ce, amena bi vidéo yi dans yoro ina kanyini ala fa ala kan sa ala ka bato ala ka do jabi ala ka dine korota ala kan sa babe wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.